الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإخوتي هؤلاء من النار. أيها المسلمون، أيها المؤمنون الموحدون، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا اللقاء مباركا مرحوما، وأن يجعلنا من الذين يقال لهم بعد الجمعة اذهبوا مغفور لكم إن شاء الله. ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شهر شعبان وأن يبلغنا شهر رمضان. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que notre rassemblement aujourd'hui soit sincère pour Allah azza wa jal, et que nous soyons parmi ceux qui seront pardonnés après Salat al-Jumu'ah, Inch'Allah. Et nous demandons à Allah azza wa jal de bénir notre mois de Sha'ban et que nous puissions atteindre le mois de Ramadan, Inch'Allah. Mais avant de commencer le sermon, je remarque que je vois en ce moment
quand j'ai commencé le khutbah, je voyais des frères qui parlaient ensemble. En pleine discussion, et l'imam est en train de faire le khutbah, et il y a des frères qui parlent. Les sœurs, je ne sais pas comment ça se passe auprès des sœurs, mais là je vois, en ce moment-là, j'ai vu des frères qui sont en train de parler dans la mosquée alors que l'imam a déjà commencé. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, et je commence par ce conseil, que le prophète alayhi salatu wassalam قال إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. انتبهوا أيها الإخوة وانتبهنا أيها الأخوات، فقد تضيع أجر الجمعة وقد تضيع فضل الجمعة بكلمة تقولها، فالزم الصمت يرحمك الله واسمع حتى يفرغ الإمام وتصلي ثم تكلم كما شئت. Je rappelle aux frères et aux sœurs qu'il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui est un hadith très clair et qui est authentique, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit: si tu dis à ton frère d'écouter, eh bien tu as parlé. Si tu lui dis écoute, tu as parlé. Et celui qui parle pendant le khutbah sans aucune nécessité, ça veut dire qu'il n'a même pas la récompense du vendredi. Donc je fais cet appel aux frères et aux sœurs. Et c'est pourquoi d'ailleurs des fois on demande à tous les frères et à toutes les sœurs, quand ils rentrent, ils avancent. Comme ça, normalement, on n'a même pas besoin de voir des frères et des sœurs qui placent les gens. Parce que ces gens aussi, ces frères et ces sœurs, qui sont en train de dire aux gens d'avancer, normalement ils doivent s'asseoir et écouter le sermon. Ils ne doivent même pas parler, ils ne doivent pas bouger. Donc, aidons-les, Inch'Allah, et avançons à chaque fois qu'il y a un endroit vide ou une place vide, on la remplit, Inch'Allah. هذه أول ملاحظة أيها الإخوة، فلا تضيعوا فضل الجمعة. Donc ne perdons pas la valeur ou la récompense du vendredi par quelques paroles. On attend, et après le Jumu'ah, Inch'Allah, on peut parler, on peut discuter comme vous voulez, Inch'Allah. نحن في شهر شعبان أيها الأحبة، وقد تكلم أخونا يوسف البوندي الجمعة السابقة عن فضل هذا الشهر وفضل صيام هذا الشهر، واليوم نسير في نفس الطريق لكن نتحدث عن الاستعداد لرمضان. هذا الكلام وما جاور يكرر في كل سنة. Ce qu'on va dire aujourd'hui et peut-être a été dit l'année dernière et l'année d'avant et l'année d'avant. Et dans toutes les mosquées partout dans le monde, c'est à peu près le même discours. Comment dois-je faire pour me préparer à Ramadan? Quelle préparation faut-il avoir et faire pour Ramadan? Et bien sûr, le rappel est un bienfait pour les croyants. Notre objectif aujourd'hui dans ce sermon, c'est que de sortir avec une idée comment dois-je me préparer pour Ramadan. الهدف إن شاء الله من هذه الخطبة وأن نخرج بعد صلاة الجمعة ونحن في أذهاننا أو ونحن عازمون على تطبيق برنامج خلال رمضان. فكيف أستعد لرمضان؟ كيف أستعد لهذا الشهر؟ كيف أستعد لشهر قال فيه الله سبحانه وتعالى أن فيه ليلة خير من ألف شهر. Un mois dans lequel aucune nuit est mieux que 1000 mois. Un mois duquel le prophète alayhi salatu wa sallam a dit que Allah azza wa jalla a dit dans le hadith Qudsi que كل الأعمال لابن آدم إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به وأنا أجزي به. Tous les actes appartiennent à l'être humain, sauf le jeûne, c'est à moi de donner la récompense. C'est-à-dire que personne ne peut donner la récompense des jeûnes, c'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment faire? ما هو الاستعداد اللائق لهذا الشهر؟ وأنا أطلب من الإخوة من الأخوات أن يستمعوا بقلوبهم إن شاء الله. فكثير من الناس اليوم، كثير من الأزواج، ما هو السؤال الذي يسأل زوجته؟ هو رمضان قريب، أشنو خاص؟ ماذا ينقصنا في البيت؟ ماذا ينقص الأولاد؟ ماذا ينقص من الأكل؟ ماذا ينقص من كذا؟ أشنو معولين طيب؟
يعني ما كيف تستعد، يعني الزوج يسأل زوجته أو الزوجة تسأل زوجها عن الاستعداد لرمضان بالماديات أو عن الماديات. La plupart des gens aujourd'hui, on trouve des hommes qui posent la question à leur femme, la première question, mais qu'est-ce qui manque pour Ramadan? Ramadan est bientôt, Inch'Allah, alors est-ce qu'il faut quelque chose par la maison? Est-ce qu'il y a les courses? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a les vêtements? Est-ce qu'il y a ça? Et donc, il se prépare matériellement à ce jour-là. Les femmes نساء بينهن كذلك، يعني واحدة تقول لها سيكون مسلسل كذا وكذا وسيكون فيلم كذا وكذا. Donc les sœurs ou les hommes même des fois entre eux se posent la question, il y aura une telle ou telle série à la télévision pendant le mois de Ramadan. Vous voyez que la plupart des télévisions aujourd'hui, dans les pays musulmans, les pays arabes et les pays non arabes et les pays musulmans préparent leur programme pour le mois de Ramadan en le remplissant de films, en le remplissant de soirées, en le remplissant de je ne sais pas quoi. Et bien tout le monde, vous voyez que tout le monde se prépare pour le mois de Ramadan. يعني الكل يستعد لشهر رمضان ولكن شتان بين الاستعداد والاستعداد. Mais quelle grande différence entre cette préparation et la préparation qui est la vôtre. يعني الاستعداد الذي ستعزم اليوم والآن ما هو استعدادك لهذا الشهر الكريم. لما كيكون جاي عندك ضيف يزورك في بيتك فأنت تستعد له خير الاستعداد. يعني طول اليوم أو طيلة الأسبوع وأنت تستعد، وخاصة إذا كان ضيف تحبه. فما بالك بضيف سيدخل عليك عندما يذهب هذا الضيف ستكون أنت كما ولدتك أمك بدون ذنوب. اللهم اغفر ذنوبنا. Regardez, prenez l'exemple quand vous êtes en train de préparer à une personne qui va vous rendre visite. Vous avez une personne qui va vous aider, qui va venir chez vous. Eh bien, pratiquement toute la semaine, vous êtes en train de préparer. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, parce que vous aimez recevoir cette personne. Et votre préparation est à l'équivalent de l'amour que vous avez pour cette personne, pour cet invité. Eh bien, qu'en est-il de Ramadan qui va nous visiter, qui va repartir? Quelle préparation doit-on faire pour ce mois-ci? Parce que Ramadan, quand il vient et il repart, eh bien, vous savez qu'il y en a le jour de l'Eid, le jour du départ de Ramadan, la personne, elle peut se retrouver comme si elle vient de naître. C'est-à-dire propre. Aucun péché, aucun souci, aucun problème. Et Allah Azza wa Jalla le dit dans plusieurs hadiths qudsi. Et le Rasul alayhi salatu wa salam nous le rappelle dans beaucoup de hadiths que chaque nuit de Ramadan, وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي رَمَضَانَ. Pour chaque soir et chaque nuit de Ramadan, il y a des gens qui seront sauvés de l'enfer pour pouvoir gagner le paradis, Inch'Allah. Donc ce mois-ci, هذا الشهر اللي سيأتي إن شاء الله سيأتي يجب أن نستعد له، وخاصة أن هذه السنة شهر الصيام وشهر رمضان جاء خلال الصيف، وأنتم تعلمون أحوال الصيف وملاهي الصيف، فعلى المسلم الفطن أن ينتبه. Surtout que cette année, le mois de Ramadan vient pendant l'été. Et vous voyez bien et vous savez bien quel est l'état des choses pendant le mois de juillet et le mois d'août. Vous connaissez tous l'été et vous connaissez tous ce qui se passe en été. Donc le musulman, l'intelligent, le proche d'Allah doit réfléchir et savoir comment il va passer ses jours et ses nuits. Ne faites pas comme quelqu'un qui a déjà commencé à se plaindre. Oh là là, je ne sais pas comment je vais faire cette année parce que l'Isha c'est trop tard, le Tarawih et le Fajr. Mais ce n'est qu'un mois. Ce n'est que 29 jours ou 30 jours et puis ça passe. Combien de nuits on a veillé? كم سهرنا من الليالي وكم قلنا من الكلام وكم فعلنا من الأعمال وكم سهرنا مع الأصدقاء. لكن رمضان لما يصل رمضان يبدأ الإنسان يشكي أو يبدأ الإنسان يشكو من طيلة الليل ويقول لك سيأتي رمضان متأخر وسيكون العشاء متأخر ثم التراويح ثم يا أخي إنها بضع أيام تمر ثم تخرج منها وأنت مغفور لك إن شاء الله والصبر أيها الإخوة. Donc ce n'est que quelques jours et que Ramadan passe. Et je suis sûr et certain que si je pose la question à chacun d'entre vous présents aujourd'hui,
Et je lui pose la question maintenant et je lui dis, est-ce que tu te rappelles de la fatigue de Ramadan de l'année dernière? Sûrement non. Il n'y a pas un qui va dire, oui, moi je me rappelle que ce jour-là j'étais fatigué. Non, vous avez oublié. Et on l'oublie, mais tout est noté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا الاستعداد أيها الإخوة والأخوات، الاستعداد لهذا الشهر نذكر قسمين. هناك استعداد نفسي وهناك استعداد عملي. Ok, deux préparations pour le mois de Ramadan. Je ne parle pas de la préparation matérielle. Je ne parle pas de la shorba et de la harira et des repas, de la nourriture ou de la salade. Je ne parle pas de ça. Je parle de deux préparations. Une préparation psychique, morale, intentionnelle et une préparation pratique. J'ai tout l'amant, j'ai compris. Il y a des frères qui n'ont pas de place derrière. Barakallahu fikum. Celui qui a vendu le coup, Inch'Allah, qu'Allah lui donne un degré dans le paradis, Inch'Allah. إذا قلت استعداد معنوي أو نفسي واستعداد عملي. الاستعداد النفسي أو الاستعداد المعنوي الاستعداد النفسي أن يستعد الإنسان نفسيا لتقبل هذا الشهر الكريم. Première préparation, c'est cette préparation du cœur, c'est la préparation psychique, préparation de l'intention, à l'intérieur de ta boîte, dans ton cœur, comment tu te prépares. Et j'ai dit l'exemple tout à l'heure, est-ce que tu te prépares et tu te dis, il faut que je profite de ce mois de Ramadan pour que je sois pardonné par Allah Azza wa Jal, ou bien est-ce que tu dis, je ne sais pas comment ça va se passer, ça va être très dur pour Tarawih. الاستعداد النفسي بالدعاء، الاستعداد المعنوي بالدعاء، أن يبدأ الإنسان من اليوم ومن الآن بالدعاء ويقول اللهم بلغنا شهر رمضان. لا تنسوا هذا الدعاء، اللهم بلغنا شهر رمضان، فإننا لا ندري لا أنا ولا أنتم هل سنصل إلى رمضان. فقبل أن تشكو من التراويح وقبل أن تشكو من السهر وقبل أن تشكو من التعب فاسأل الله عز وجل أولا أن يبلغك شهر رمضان. Première chose, et ça malheureusement on l'oublie, la première chose c'est de demander à Allah Azza wa Jal de rester, qu'on reste en vie jusqu'à le mois de Ramadan. Au lieu de se plaindre que ça va être très difficile, au lieu de dire que ça fera trop très chaud, au lieu de dire les tarawih vont être difficiles, au lieu de dire ça va être difficile pour le fajr, au lieu de dire toutes ces choses-là, eh bien demande d'abord à Allah Azza wa Jal que tu sois en vie à l'arrivée de Ramadan. Ça c'est la première chose, parce qu'on l'oublie, malheureusement on l'oublie. Mais tu ne sais pas ni toi ni moi si on va rester jusqu'à Ramadan. Combien de personnes ont quitté cette vie ou ce bas monde la veille de Ramadan? Et combien l'ont quitté pendant le Ramadan? Et combien l'ont quitté à l'issue de Ramadan? Et nous avons des exemples dans notre mosquée. Des frères qui étaient parmi nous qui ont rencontré Allah Azza wa Jalla, qui sont partis à l'au-delà pendant le mois de Ramadan. Et d'autres après. Et d'autres juste avant. Donc au lieu d'avoir cette intention de dire comment je vais faire, eh bien dis-toi, Ya Allah, بلغني شهر رمضان. هذا أول استعداد، أن يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى وأن يسأل الله عز وجل أن يسلمه رمضان وأن يسلمه إلى رمضان. النية الثانية نية التوبة. أن تكون عندك هذه النية خالصة ومن القلب لا يشوبها شك ولا ريب ولا تقهقر. Deuxième chose, c'est l'intention de repentir, d'avoir la certitude ou l'intention forte de dire que ce mois de Ramadan, ça va être mon point de départ. Et que ça va être mon point de repentir, où je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner et que je reviendrai au droit chemin. Combien de frères ont commencé leur pratique pendant le mois de Ramadan? Et on les voit jusqu'à aujourd'hui. Combien de sœurs ont décidé de porter le hijab pendant le mois de Ramadan? Et elles sont toujours aujourd'hui
aujourd'hui avec leur voile. Combien de frères et de sœurs qui ont décidé pendant le mois de Ramadan de se réconcilier avec soi-même et de se réconcilier en intra-famille et de se réconcilier avec Allah Azza wa Jal, et que jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah, ils cheminent vers Allah Azza wa Jal de la meilleure manière. إذن كم من أخ وكم من أخت كم من أخت سألت الله عز وجل أن يوفقها للحجاب فتحجبت في شهر رمضان واستمرت إلى يومنا هذا، وكم من زوج وكم من زوجة سأل الله عز وجل أن يهدي أولادهم فهدى الله أولادهم في رمضان واستمروا على هذا الحال، وكم من رجل طلب من الله سبحانه وتعالى وسأل الله عز وجل أن يبعده عن التدخين فبدأ في رمضان وابتعد عن التدخين في رمضان وخارج رمضان. ادعو الله عز وجل فلتكن لك خلوة بربك عز وجل. Essayez d'avoir cette façon de vivre, essayez d'avoir cette façon de se rencontrer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Prends-toi un moment pour toi, خذ لك وقت، خذ لك قسط من الوقت، واخلو بربك عز وجل، وادخل إلى غرفتك واسجد وابكي وتباكى على الله عز وجل واسأله، ولا ترفع رأسك من السجود إلا وأنت ميقن أو إلا وأنت متيقن بأنك صادق في توبتك. فوالذي بعث محمدا بالحق لو صدقنا في توبتنا إلى الله عز وجل لوفقنا الله عز وجل. والله الذي لا إله غيره لو دعونا الله عز وجل بصدق ونحن عازمون على الصدق لرأينا العجب ولكن يا للأسف. Donc essayons d'avoir ces moments de khalwa ou d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que soyez sûrs et certains mes frères et mes sœurs que si on est vraiment sincère dans nos invocations, Allah azza wa jalla va exaucer notre vœu. والله لو سألت الله عز وجل أن يرزقك نعمة أو حلاوة غض البصر لو سألته بصدق لرزقكها. Et en parlant de l'été et en parlant de tout ce qui se passe pendant l'été, on demande, et je dis aux jeunes, et même les plus jeunes et les plus grands, Wallah, si on est sincère, si on demande à Allah Azza wa Jal de nous aider à avoir ou à baisser notre regard, si on lui demande avec sincérité, on verra, vous allez voir la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'autre problème, c'est qu'il y a un petit problème, un petit quelque chose dans notre intention. C'est qu'on demande à Allah Azza wa Jal, mais on a un manque de sincérité, de réalité. Il faut absolument qu'on soit pratique. أقف عند هذا الحد وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يجعلنا من المهتدين إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذن أول نقطة نية صادقة ونية بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه من الاستعدادات النفسية والاستعدادات المعنوية. استعداد آخر أن تستعد ابتداء من اليوم، أن تعزم أنك ستختم القرآن في شهر رمضان المقبل. وهذه النقطة تكلم عنها الشيخ يوسف بوندي الأسبوع الماضي. Et le deuxième point, c'est que tu aies l'intention de finir la lecture du Coran al-Karim pour ceux qui savent lire et pour ceux qui peuvent lire pendant le Ramadan prochain, Inch'Allah. الأمر الثالث أن تنوي أنك ستربح أكبر قدر من الحسنات. دير هذه في بالك، عملوا هذه في البال ديالكم، ويقول الإنسان أن هذا رمضان إن شاء الله إذا بلغني الله سبحانه وتعالى هذا العام شهر رمضان فسوف أحاول أن أفوز بأكبر قدر من الحسنات. ديرها في بالك واخدم بها. Ayez cette intention-là et travaillez pour cette intention de dire que, Inch'Allah, pendant ce mois de Ramadan, je vais essayer de telle sorte que je rassemble ou bien je gagnerai le maximum de حسنات. وأمر آخر كذلك النقط طويلة، يعني في أكثر من 30 نقطة سنترك بعضها إلى مرة مقبلة إن شاء الله، لكن أؤكد على النقطة الثالثة، النقطة الرابعة عفوا، وهي نقطة مهمة جدا. أن يطلب الإنسان ربه عز وجل أن يوفقه، وأن ينوي الإنسان
بأنه سيحسن سلوكه. سيحسن سلوكه. هذه النقطة أيها الإخوة والأخوات نحن في حاجة لها. Quatrième point qui est très important, et je termine par ce point-là, peut-être qu'on le détaillera une autre fois, c'est un point très important et primordial, c'est que de prendre la décision et d'avoir dans son intention que ce départ, à partir d'aujourd'hui, je vais changer mon comportement. Parce qu'il faut dire la réalité, nous avons un problème dans notre comportement. Nous avons un grand problème dans notre comportement avec nous-mêmes, avec soi-même, avec son nefs, avec ses enfants, avec sa femme, avec ses parents, avec ses frères et ses sœurs, avec sa mosquée, avec sa société. Nous avons un grand problème et il faut faire évoluer les choses. نحن اليوم عندنا مشكلة في التربية، عندنا مشكلة في مع أنفسنا، عندنا مشكلة في المعاملة مع أنفسنا ومع أولادنا ومع أزواجنا ومع آبائنا ومع إخواننا ومع مساجدنا. فلا بد أن يعزم الإنسان صادقا أنه سيغير سلوكه. Il faut que chacun d'entre nous parte aujourd'hui avec cette décision de changer son comportement dans tous les points qu'on vient de citer et de se préparer pour ça. C'est comme ça la préparation. Tandis que la télévision est en train de préparer les séries, les films, les actions, les jeux, les je ne sais pas quoi, eh bien toi, mets-toi un programme. On en parlera dans un sermon à venir, Inch'Allah. Je ne vais pas être très long plus que ça. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم تقبل أعمالنا كلها يا رب العالمين. اللهم وفقنا للصيام، اللهم وفقنا لأعمال الخير، اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح حالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا السؤال وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. من وصل صفا وصله الله. لا تتركوا الخروجات للشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله سمع الله لمن حمده. الله
الله